يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. E perguntam-te acerca das bebidas inebriantes e dos jogos de azar. Diz, em ambos há grande pecado e, ao mesmo tempo, benefício para as pessoas. Mas o pecado de ambos é maior do que os seus benefícios. ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. E perguntam-te o que devem dar em caridade. Diz, o que exceder dos vossos bens. E desta forma, Allah esclarece-vos os versículos para que possam refletir. في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم. Sobre este mundo e sobre a próxima vida. E perguntam-te sobre os órfãos. Diz, cuidar dos seus bens é o melhor que podem fazer por eles. E se conviveis com eles, a ponto de que os vossos bens se misturem aos deles, sabei que são vossos irmãos. والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. E Allah distingue o corruptor do benfeitor. E se Allah quisesse, colocá-los-ia em dificuldades, não permitindo que essa fosse a relação com os órfãos. Certamente Allah é poderoso, sapientíssimo. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. E não desposais as idolatras até que creiam. Uma serva crente é melhor que uma idolatra, ainda que esta os atraia. ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم. E não caseis as vossas filhas com os idolatras até que creiam. Um servo crente é melhor do que um idolatra, ainda que este os atraia. أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Os idolatras chamam para o fogo e Allah chama para o paraíso e para o perdão, com a sua permissão. E ele esclarece as pessoas sobre os seus versículos, para que compreendam. وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ. E perguntam-te sobre a menstruação. Diz, é uma impureza. Portanto, afastai-vos das mulheres durante o seu período menstrual. E não vos aproximais delas até se purificarem. فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ. E quando se purificarem, aproximai-vos delas, como Allah vos ordenou. Certamente, Allah ama os que se arrependem e ama os que se purificam. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. As vossas mulheres são como as vossas lavouras. Portanto, aproximai-vos da vossa lavoura da forma que quiserem. E antecipai-vos em fazer boas obras. E temei Allah.
e sabei que o encontrareis, e alvíceras aos crentes. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. E não façais de Allah, nos vossos juramentos, um empecilho às boas obras, à prática de atos virtuosos e à reconciliação entre as pessoas. E Allah é omniovinte quanto ao que jurais, sábio. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. Allah não vos condenará pelos vossos juramentos fúteis, mas condenar-vos-á pelo que encerram os vossos corações. E Allah é perdoador, tolerante. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. E aqueles que juram não se aproximar das suas mulheres por alguma disputa ou desentendimento conjugal, que aguardem, cumpram o juramento até 4 meses. Mas se voltarem dentro desses 4 meses, então certamente Allah é perdoador, misericordioso. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Mas se decidirem pelo divórcio, saibam que certamente Allah é omniovinte, sapientíssimo. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر E que as divorciadas esperem até 3 ciclos menstruais. E não é lícito que escondam o que Allah criou nos seus úteros, a gravidez ou a menstruação, se creem em Allah e no último dia. وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. E os seus maridos têm mais direito de voltar com elas nesse período, se quiserem a reconciliação. E elas têm direitos sobre eles, semelhantes aos direitos deles sobre elas, naquilo que é justo e bom para ambos. E os homens têm sobre elas um grau a mais de responsabilidade. E Allah é poderoso, sapientíssimo. الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. O divórcio só é permitido 2 vezes. Logo que a mulher permaneça casada justamente ou fique livre decorosamente. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله. E, depois do divórcio, não é lícito tomar de volta algo do dote que lhes foi dado, exceto se ambos recearem não estabelecerem os limites de Allah. فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. Portanto, se vós temerdes que ambos não estabelecerão os limites de Allah, então não haverá pecado para nenhum dos dois se ela der algo ao marido para que se separe dele. تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. Tais são os limites de Allah.
não os transgridais, e quem transgredir os limites de Allah, estes serão os injustos. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله. Mas, ao divorciar-se dela pela terceira vez, ela já não mais lhe será lícita, até que seja deposada por outro marido. Porém, se ela se divorciar novamente, não haverá pecado para ambos, o primeiro casal, em voltarem, reconciliarem-se, se virem que cumpriram com os limites de Allah. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. Tais são os limites de Allah. Ele esclarece-os para o povo que sabe que tais orientações emanam de Allah. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. E ao divorciarem-se delas, e se estas estiverem por completar a idda, então mantendo-las em casamento de maneira justa, ou deixá-las de maneira justa. ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. E não as mantenhais casadas para prejudicá-las, transgredindo os ensinamentos de Allah. E aquele que faz isso terá, sem dúvida, sido injusto com ele mesmo. E não tomeis os direcionamentos de Allah por escárnio. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. E recordai-vos das benesses de Allah sobre vós e do que foi revelado no livro, o Alcorão, e da sabedoria, e que desta maneira ele os exorta. واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. E temei a Allah, e saibam que Allah é, de todas as coisas, conhecedor. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. E quando se divorciarem das vossas mulheres, e a sua idda for completada, então não as impeçais de casar novamente com os seus antigos maridos, se concordarem entre si justamente. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Com isso, com esta regra, são exortados aqueles entre vós que creem em Allah e no último dia. Isso é melhor e mais puro para vós, e Allah sabe, e vós não sabeis.